Maayong adlaw sa tanan, karon nga gayon magapadayon kita sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Og niini nga kabuntagon makaisgot kita sa may tungod sa love test, no? Pag-test sa atong love kung kini healthy pa ba or dili na. Ang importante lang maging honest kita samtang ato kini pagatun-an karon. Ang ato nga kalibutan karon naga-suffer o naga-undergo kita sa crisis sa nining ginatawag nga COVID-19, ini nga virus nga nagahatag og dako nga dili maayong epekto sa atong nasod. In fact, kung imong tan-aw ni Gala, ang atong mga doctors no sa medical field exert sila og effort og nagahimo sila ilang practice unsaon madiskubre kung ang usa ka tawo positibo or dili positibo ni sakit, no? Adunay ginahimo nga swab test alang sa matag gikinahanglan nga paghimuan niini. Niini nga pag-exercise, paghimo niini swab test, ma-detect kung ang usa ka tawo aduna ba niining virus or wala. In case nga kung positibo siya, kinahanglan siya og proper treatment aron nga maka-recover ang usa ka infected person. In case nga negative siya, kinahanglan siya og extra careful and in order to remain healthy and safe sa iyang pagkinabuhi. Apan dili na to ikalimot nga niining nga panahon daghan kaayo nga mga COVID-19 causes many death around the world, no? Ang COVID-19 nagakos siya og daghang mga kamatay bisan asa nga bahin sa ato nga kalibutan karon. But dili kita magahisgot focusly ni anang COVID-19 pandemic. But gusto nako nga atong i-test ang ato nga love sa Ginoo. Kung ang COVID-19 adunay ginatawag nga swab test, ang ato pod nga gugma sa Ginoo kinahanglan ana kita ginatawag nga love test. Now, niini atong masabtan adunay ginatawag og love tester. Atong tan-awon kung ang ato bang gugma healthy pa ba o di na. Even ang atong kalibutan karon, grabe ang ilang pag-emphasize, no? Grabe ang ilang paghatag og importansya. Nining ginatawag na to og gugma. O gusto sila nga i-publicize gyud. Himuon nila ang tanan in order na maging unique ang ilang pag-present sa ilang gugma, paghimo silang mga proposal, himuon lang unique and publicity, no? Public. Maggusto nila nga maka-gain sila og grabe gyud nga mga applause gikan sa palibot. Now, most people say I love God as the way to express good feeling about the Lord. But remember, God doesn't want our words only, but proof with some actions that shows we love Him. Ang Dios gusto siya di lang sa atong words, but gusto siya sa atong ginahimo. In fact, sa John chapter 14, verse 15, nagaingon dinhi, if you love me, keep my commandments. Ingon siya, if you love me, keep my commandments. Mo klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Even in the book of Revelation, ngadto sa iglesia sa Epheso, nag-ingon dinhi, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ang Dios nagapangita gyud sa gugma sa iyang mga katawhan. Og I do believe nga nagapangita siya karon sa imuha og sa ako ang pagigugma diha kaniya. Gusto sa Dios nga masabtan nato nga importante para sa iyaha ang ato nga tinuod nga pagigugma. What are these love tests? Paano nato ma-detect kung ang atong gugma healthy pa ba o dili na? Una, love to pray. The question is, do you love to pray, brothers and sisters, friends? Remember that prayer is essential to the Christian life. We always love to be with or to talk to the one we love so much.
Kung nahigugma kita og somebody, gusto ganahan kita nga makauban nato siya sa matag karon ug unya, gusto nato ma-enjoy nato ang atong company with him or with her, tungod kay nahigugma kita. Nga unta usab, ang ato usab nga pag-approach diya sa Ginoo, ang atong prayer life unta mao kini. Because a prayer that seeks to determine God's mind in order to carry out His agenda. Nagapangamuyo kita aron mahaom sa plano sa Ginoo ang atong mga kabubuton. We should have this desire to read the Bible and to pray because these are healthy signs nga naa kita ni anang healthy ang atong pagigugma kaniya. Ingon sa 2 John chapter 1 verse 4, ingon siya dinhi, I rejoice greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father. The word walking in truth. Second thing, applying biblical principles. Jesus defined love as obedience. It's essential that scripture reading be accompanied by application. Dili pwede nga ang atong gibasa na balaan nga principles gikan sa Biblia dili ma-apply sa kinabuhi, or else otherwise we're just hearers of the word. Ingon si James chapter 1 verse 22 nagaingon, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Not only maging hearer kita, but doer of the word. Number 3, participate the ministry or participating the ministry, because Jesus wants us to be active, to be cooperative, to be supportive in His ministries. Gusto sa Diyos nga naga-appeal kita, naga-participate kita, naga-cooperate kita, naga-support kita sa ministry nga gihatag sa Diyos o gibilin sa Diyos nga ni kanatong tanan. By building one another, helping one another, protecting one another, encouraging one another, and warning one another. By actively participating, cooperating, and supporting the ministry of God, we should realize nga nagahimo kita ni ining tanan. Naga-build kita sa uban, naga-help kita sa uban, naga-protect kita, naga-encourage kita, o naga-warn kita sa uban para sa kahimayaan diha sa atong Ginoo. And number 4, loving one another. Remember that we are the light of the world and we are the salt of this world. We are the light and the salt of this world. Diining mangit-ngit nga kalibutan. And we should also remember that God loved the souls of men. He died as a sacrifice for all. We are saved to be like Him, so they would see a loving Jesus in us. Sa dihang makita mo tan-aw sila nganhi kanato igala igsuon, makita nila si Kristo dinhi sa atong mga kasing-kasing. Tungod kay giluwas kita sa Ginoo aron mohimo kitang liwat diha kaniya. Okay? Mao kana siya. Tungod kay ang Dios gusto niya nga makita ang kinaiya ni Kristo dinhi kanato once nga ang mga tao magatan-aw kanato. Ingon pa sa 1 John chapter 4 verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Verse 11, beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. The praise, to love one another. We need to exercise loving each other. We should be considerate ngadto sa uban. Tungod kay ang Dios naging considerate sa atoa, mapinasayloon siya, maluluyon siya kanatong tanan. Again, what are these love tests? Number 1, love to pray.
If you love to pray, then that is a good sign. Number 2, applying biblical principles. If you love to apply the biblical principles in your daily lives, then that's a good sign again. And number 3, participating the ministry. Kana bitang nagaatabang ikaw sa ministry, that is a good sign that you have this love, a healthy love for God. And number 4, loving one another. Instead of hating one another, loving one another. Hinaot nga ang Diyos nga panalangin sa iyang pulong atong nabasa karon nga tun-an. Magaampo kita. Amahan, i-bless ang tanan nagapaminaw karon. Help us, Father, to exercise, to check our love, either it is healthy or unhealthy. Help us, Father, to continue on serving you until the day of your coming. This we pray in Jesus' name. Amen.